لا لن يتخلى عنك أبدا أبدا حتى يدخلك بيده إلى الجنة. فلماذا لا نفرح بولادة رسول الله؟ Kebahagiaan kita di dunia dan akhirat ini lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah itu Rasul. Rasul yang menjadi cahaya hidayah kita mengenal Allah. Maka tidak ada tempat, tidak ada jalan, tidak ada cara lain, harus lewat Rasulullah untuk mendapatkan cinta Allah dan ridha Allah. Harus lewat Rasulullah. Oleh karena itu, karena Rasulullah sebagai puncak utama segala kebahagiaan kita, kenapa kita tidak mau mencintai Rasul? Kenapa kita tidak mau membuat acara-acara yang membahagiakan Rasul? Acara-acara maulid ini. Padahal dengan beliaulah kita akan bahagia sampai di akhirat nanti. Saya sedang berada di lantai 2 asrama Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Azhar. Ini adalah kamarnya. Anak-anak santri kita, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka yang akan diharapkan ke depan menjadi para penghafal Quran, ahli qiraat, ahli tafsir, menyampaikan risalah Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perbuatan yang paling baik kecuali orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 tahun di sini menghafal Quran. Tahun keempat belajar kitab kuning. Tahun kelima praktek. Tahun keenam life skill. Setelah itu mengabdi setahun. Setelah itu barulah mereka akan kuliah. Mereka akan menjadi da'iyan ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Biiznihi, dengan izin Allah. Wasirajam munira, cahaya yang terang benderang, menerangi umat manusia, membawa umat ini minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Saya mengajak kepada semua jamaah, buktinya sudah ada, real. Bangunan asramanya ada, kamarnya ada, tempat tidurnya ada, santrinya ada. Mari kita support. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan pula santri, tapi kita ingin dapat pahala seperti pahalanya para penghafal Quran, mengalir sampai hari kiamat. Mari kita support orang tua asuh. Program orang tua asuh bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat Pesantren Nurul Azhar. Segera transferkan melalui Bank Syariah Indonesia, nomornya 69 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 03 di akhir nominal. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الورى وسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الطاهر الأمين، وعلى آله نجوم الهدى ومصابيح الدجى، ورضي الله تعالى عن صحابته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أنا سعيد جدا في هذه الساعة المباركة، الساعة العظيمة التي أطف فيها هذه الأرض المباركة، أرض الفضل والصلاح والزهد والعلم والتقوى، أرض أما أهل الله وزارها الصالحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, beliau mengatakan kepada kita semua, saya sangat amat gembira bisa sampai di sini duduk di hadapan tuan dan puan sekalian dalam satu visi misi untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب بسرعة. تبارك الله.
وسعيد كذلك بأن أتشرف بالجلوس أمامكم والنظر إلى وجوهكم الطيبة، وجوه الخير والفلاح والبشر والسرور، وخاصة أن أهل أندونيسيا قاطبة هم أهل حباهم الله تعالى بأحسن الأخلاق وأقوم السلوك، فحازوا الثناء والمدح من لدن الجميع. Beliau ulang kembali sangat amat gembira bisa duduk di sini di hadapan kita semua dalam majelis ini, dan orang Indonesia kata beliau akhlaknya baik-baik, bagus, santun, perilakunya elok dan layak untuk dipuji. Akhlak kita ini, akhlak kita layak untuk dipuji karena elok, santun, tingkah lakunya bagus. Itu kata beliau. وخاصة نحن في المغرب كل الجامعات المغربية يمدحون الطالب الإندونيسي ويثنون على أخلاقه وسلوكه ويفضلونه على الطالب المغربي لهذه الميزة ولهذا الفضل. Lebih khusus ketika di Maroko, dan ini juga yang saya rasakan di Maroko, di masyarakatnya, di universitas-universitas Islamnya, orang-orang Indonesia itu dijadikan prioritas, mahasiswa prioritas, didahulukan. Bahkan kami didahulukan daripada orang Maroko sendiri karena akhlak tadi. وهذا لا عجب فيه، فالمعاهد ما شاء الله فيها طلبة صغار يتلقون الأخلاق ويتلقون التربية وينشأون ويكبرون على هدى وعلى سبيل المستقيم. لا شك أن هذا سيؤثر على مرحلة مراهقتهم وشبابهم، فلهذا عندما يزورون البلدان العربية أو البلاد العربية أو خارج إندونيسيا يمدحونه الناس ويثنون عليهم ويأمنون جانبهم ويقولون هؤلاء هم خير من يمثل أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Masya Allah. Jadi ternyata kata beliau tak heran ketika beliau sampai di Indonesia ini, beliau nampak begini rupanya cara kita mendidik anak-anak kita, cara kita mendidik generasi kita dengan akhlak sejak masa remajanya lagi, dan itu akan mengikat ya di hati-hati mereka, di perilaku mereka. Dan kita ini disebut oleh beliau adalah contoh terbaik akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. وأنا لا أبالغ في هذا لأنني أصلا خالطت الإخوة الإندونيسيين منذ عقود أو منذ سنوات طويلة، لم أجد فيهم إلا الطيبة والتواضع وحسن الخلق والسمت الحسن، ولم أجد فيهم لا أي شيء يشين تربيتهم أخلاقهم. فلكن عندما زرت إندونيسيا ورأيت مثل هذه المعاهد قلت الحمد لله، هذا فضل الله، الآن عرفت السبب من أين جاء. Beliau banyak juga bergaul ya, melihat orang-orang Asia khususnya orang Indonesia, dan memang beliau melihat begitulah akhlak kita, begitulah yang kita miliki, begitulah keistimewaan kita, dan beliau harapkan dengan keistimewaan akhlak ini yang Allah berikan kepada kita itu dapat diteruskan nanti di masa depan menjadi generasi orang-orang yang terbaik dan menjadi pewaris-pewaris akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وخير مثال لهذا ترجمها كما هي، وخير مثال لهذا هذا الأستاذ الدكتور الشيخ سيدي صوفي حفظه الله زارنا في المغرب وعرفنا أخلاقه وسلوكه واطمأنا لحاله وجاورنا، فكان نعم الطالب ونعم المريد ونعم صاحب الخلق، يحضر مجالسنا ويحضر كل المجالس عندنا، ومشهور عندنا في ناحيتنا في المغرب بين أصحابنا وأحبابنا في المغرب بصاحب الأخلاق الحسنة وصاحب السلوك المستقيم. ويزورونه إخوانه الطلبة الإندونيسيون كذلك من أنحاء المغرب إلى طنجة، عندي في طنجة، فكذلك يمدحونهم
والحمد لله هذا فضل الله تعالى أن حباكم بهذه الميزة الحسنة كما هي. Sama. تفضل. Jadi Ustaz Sufi di saat tiga data contoh ini saya baik itu. Ia dulu dari kami, dia sebelah kami, tak susah berpada kami. Dan kita mau asalnya baik. Senang berpada dia. Kemudian kata orang bagi saya di para mahasiswa yang lain datang perubahan. Yang tahu acara-acara kami pemuji Ustaz Sufi. Artinya Ustaz Sufi satu cerminan orang Indonesia yang baik dilihat secara realita. Kenapa Ustaz Sufi baik rupanya? Jadi hasil. Dari pikir anak-anak kita ini dia ada asal ewek. Jadi dia dengan asal dia santun dengan cara yang lembut sehingga mereka upaya usaha tubuh menjadi orang-orang asal ewek. Dan alhamdulillah saya dapati kalau dari Ustaz Sufi yang hari ini bersama kita dan kami lama bergaul dengan dia. Sehingga ini bukan bahasa asing tapi realita tidak dapatkan. Ustaz Sufi satu dan berawizat dan begitu rata-rata reisa baik asalnya. لم أسمع كلمة الدكتور. قلت الدكتور. Alhamdulillah Ustaz Sufi kita seorang doktor pendidikannya sudah S3 akhlaknya akhlak yang terpuji. Bahagia kita orang berpendidikan tinggi tapi akhlaknya baik. Karena ada orang pendidikan tinggi akhlaknya boleh jadi tak lagi menjadi prioritas dalam akhlak sehari-hari. طيب هذه الرحلة الآن التي زرت فيها إندونيسيا، أنا زرت إندونيسيا مرتين قبل هذا، هذه المرة الثالثة أظن. أيوة هذه المرة الثالثة. كنا في مجلس سماع لأول مرة ننشئه هنا، مجلس سماع كتب الحديث، فسردنا كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كاملا من أوله إلى آخره، والفضل لهؤلاء الرجال الذين عقدوا هذا المجلس. أسأل الله تعالى أن يعم كل أرجاء إندونيسيا، أن تكثر هذه المجالس بين طلبة العلم وبين الأحباب والمحبين تدارسا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعد هذه الزيارة، سردنا البخاري البارحة، جاءت الزيارة إلى هذا المكان الجميل، المكان الذي يستريح فيه القلب، ينشرح فيه الصدر، وحقيقة هو مكان حق له أن يكون باب السلام، حق أن يكون له باب السلام. فباب السلام له معنى عظيم، يعني الباب الذي يؤدي إلى حضرة الله سبحانه وتعالى الملك المهيمن السلام، إضافة إلى هذا المكان الطاهر، مكان العلم والفقه والصلاح والتربية والأخلاق. أسأل الله تعالى أن يعم الخير فيه، وأن يعم البركة والسرور والعلم، وأن يدوم هكذا إلى أن تقوم الساعة كله محل أنوار وإشاعات ربانية تعود بالخير على الأمة الإسلامية. Ada beberapa poin yang kita sampaikan. Yang pertama, rihlah beliau ke Sumatera ini rihlah ketiga. Sebelumnya sudah pernah rihlah sampai tapi ke Pulau Jawa. Sudah 2 kali Pulau Jawa. Jadi Sumatera baru kali ini. Nah, ini kita merasa bertuah. Ya, jauh-jauh dari Maroko datang ke Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Ada kegiatan membaca kitab hadis yang sudah langka nih di kalangan kita membaca kitab hadis. Dibaca kitab hadis oleh Imam Bukhari khatam dalam waktu 9 hari berkat daripada ustaz-ustaz kita dari Riau ini. Ada Ustazuna Al-Nauf, Ustazuna Muhammad Hadafi. Beliau adalah sahabat-sahabat dari guru kita Sayyidi Syekh Abdul Somad Uwas. Kemudian kata beliau juga ketika beliau sampai ke pondok ini, melihat negeri kita ini, melihat desa kita, melihat Sumatera, memang cocok kata beliau, orang-orang dengan perangai yang elok. Tambah lagi ketika beliau sampai ke Babus Salam, tengoknya perangai kita, akhlak kita rapi, indah, cantik, sejuk. Cocoklah katanya kita ini tinggal di Babus Salam, dan cocoklah negeri kita ini namanya Babus Salam. Pintu keselamatan, pintu keindahan, pintu kebahagiaan. Itulah Babus Salam. طيب أنا لا أحب الحديث كثيرا والكلام الطويل، ندخل في الموضوع مباشرة. الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أعظم سمة وأعظم علامة في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأعمال يقدمه المسلم في هذا الوقت أن يظهر، أن يبرز، أن يخرج السرور والفرح بولادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كل على حسب استطاعته وجهده.
Saya tidak perpanjang kalimat, kata beliau, langsung ke inti kita memuliakan hadir di acara maulid ini adalah untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan segala yang kita miliki. Kita hadir di sini, kata beliau, kemudian dengan membuat kegiatan-kegiatan dan seterusnya. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نبينا ورسولنا وهو شفيعنا وإمامنا. لا خير لنا ولا فرح لنا ولا نجاة لنا ولا سبب سعادة لنا إلا هو صلى الله عليه وعلى آله. فكل خير من الله تعالى إلينا نحن المسلمين لا بد أن يكون بوسط سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الواسطة لكل مسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puncak segala kebahagiaan kita. Dengannya lah kebahagiaan ini terwujud, kata beliau. Jadi kecintaan kita, kebahagiaan kita kepada Rasulullah itulah puncak segalanya. Tepat. الله تعالى انظروا إلى عظمة هذا الشهر أو عظمة الفرحة برسول الله، انظروا إلى عظمتها. الله تعالى قال في كتابه العظيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا أبو لهب لعنه الله، ذمه الله، توعده بالعذاب، وأخبر أنه يعذب في قبره. لكن مع ذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب يخفف عنه العذاب في قبره كل يوم اثنين بمقدار ما يمص أصبعه. لماذا؟ لأنه عندما جاءته الجارية الخادمة تبشره بولادة رسول الله فرح بهذه الولادة فأعتقها، فكان من هذا العتق أن الله يخفف عنه العذاب. فإذا كان هذا أبو لهب كافر فما بالنا نحن المسلمين؟ ماذا سيعد الله لنا من نعيم؟ نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. Di dalam surah Al-Lahab ada disebutkan Abu Lahab itu dicerca, dihina oleh ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah usaha tangan Abu Lahab itu. Karena Abu Lahab ini adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Kaitannya dengan maulid, ketika Rasulullah SAW lahir, Abu Lahab ini bahagia karena anak dari adik beliau Abdullah lahir. Karena bahagianya beliau, ya, ada budak hamba sahaya yang milik beliau, itu beliau merdekakan karena kelahiran dari Rasulullah SAW, putra dari adik beliau Abdullah. Disebutkan dalam hadis, karena bahagianya Abu Lahab ini, beliau mendapat keringanan, ya, dispensasi azab dari Allah. Padahal beliau kafir. Bagaimana dengan kita yang memang Islam, mukmin, mencintai Nabi, maka kita lebih layak untuk mendapatkan segala kebahagiaan, segala pahala yang besar daripada Allah. Abu Lahab yang kafir aja dapat dispensasi, kafir dapat dispensasi karena bahagia dengan kelahiran Nabi. Sementara kita, orang mukmin, beriman dengan Nabi, Muslim, kita pun akan lebih dapat lebih banyak dari apa yang telah diberikan kepada Abu Lahab yang kafir tadi. فنجاتنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة غدا يوم القيامة تكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ملجأ لنا إلا رسول الله، لا نجاة لنا إلا لرسول الله، لا شفاعة لنا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا نفرح بولادته؟ من أفضل، الأب أو رسول الله؟ رسول الله أعظم من الأب، لأن الأب قد يتخلى عنك في الدنيا على حسب المشاكل أو العزم الأمور، لكن رسول الله لن يتخلى عنك أبدا أبدا حتى يدخلك بيده إلى الجنة. فلماذا لا نفرح بولادة رسول الله؟ Kebahagiaan kita di dunia dan akhirat ini lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah itu Rasul. Rasul yang menjadi cahaya hidayah kita mengenal Allah. Maka tidak ada tempat, tidak ada jalan, tidak ada cara lain, harus lewat Rasulullah untuk mendapatkan cinta Allah dan ridha Allah.
harus lewat Rasulullah. Oleh karena itu, karena Rasulullah sebagai puncak utama segala kebahagiaan kita, kenapa kita tidak mau mencintai Rasul? Kenapa kita tidak mau membuat acara-acara yang membahagiakan Rasul? Acara-acara maulid ini. Padahal dengan beliaulah kita akan bahagia sampai di akhirat nanti. فإذا لم تكن ولم تكوني أنت أو هو إذا لم تكونوا محبين لرسول الله فلن تحتفلوا. فالدافع الذي يدفع للاحتفال بولادة رسول الله وعقد المجلس وسماع مولد البرزنجي أو غير البرزنجي، الدافع لهذا والمحرك هو حبك لرسول الله. فلولا أن قلبك يحب رسول الله لما احتفلت. فإذا أس هذا الاحتفال وأس هذه الأعمال كلها وجوهرها هو حبنا لمولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. Masya Allah. Jadi kata beliau, segala-galanya itu cinta. Intinya cinta kepada Rasulullah. Asas cinta itulah yang melahirkan kita bergerak badan kita, raga kita untuk hadir di majelisnya maulid, merayakan maulid Nabi. Asasnya apa? Asasnya cinta. Dengan cinta kepada Rasulullah itulah yang menggerakkan kita untuk hadir, merayakan maulid, membuat acara maulid, dan seterusnya yang dapat membahagiakan Rasulullah SAW. كلنا نتمنى رؤية رسول الله، كلنا الصغير والكبير. إذا قيل له هل باستطاعتك أو هل تذهب لرؤية رسول الله سنفرح كثيرا. فإذا رؤية رسول الله تفرحنا. فإذا كان هذا هو الشعور في فؤادنا فأبشر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا لك بالرحمة وقال اللهم ارحم أحبابي أو اللهم ارحم إخواني. قال الصحابة ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال لا، لكن إخواني سيأتون من بعد يتمنى أحدهم أن يراني ويفتدي رؤيته بكل ماله صلى الله عليه وعلى آله. Allahu Akbar. Siapa yang tak mau melihat Nabi? Apakah ada di antara kita yang tak mau melihat Nabi? Tidak ada. Semuanya pengen melihat Rasul walau dalam mimpi. Oleh karena itu Rasul menguji kita ini yang belum pernah melihat Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata beliau, ikhwani. Terus para sahabat Nabi yang hadir ketika itu bilang, ya Rasul, kami kan saudara-saudara Tuhan, kami teman-teman Tuhan. Kata Nabi, tidak, kalian adalah ashabi. Kalian ini adalah pembantu, penolong-penolongku, sahabat-sahabat yang dekat denganku. Ada nanti satu kaum yang tidak pernah melihatku, tapi rasa cinta mereka dan rasa keinginan mereka untuk melihatku sangat amat besar. Aku rindu kepada mereka. Kitalah dia orangnya, Bu. Kitalah dia orangnya, Pak. طيب هذا الحب في رسول الله يدفعنا جميعا للاحتفال بالولادة صلى الله عليه وسلم. إطعام الطعام للفقراء والمساكين وللأغنياء وللأطفال. وكذلك كما عندنا في المغرب يحتفل النساء ليلة المولد، في ليلة ولادته يطلعون إلى الأسطح ويزغردن ويصلين على رسول الله جماعة استبشارا وفرحا بأن السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء جميل، شيء طيب، وهذا يدل على أن الخير لا زالت في قلوب أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحب لا زال مغروسا في قلوب الناس. Masya Allah, kata beliau, tidak ada sebab dan dorongan kita hadir di majlis maulid melainkan pasti karena cinta kepada Rasul. Betul, Bu? Betul ya? Hadir di majlis maulid pasti karena cinta kepada pemilik maulid itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kata beliau ketika di Maroko. Di Maroko tuh kalau musim maulid, Masya Allah, semua mengadakan maulid. Karena apa? Bukan tak lain adalah karena cinta. Ada unsur cinta itu. Dasarnya cinta kepada Rasulullah SAW, dan itu yang akan menyelamatkan kita nanti. لكن من جملة النتائج التي نستنتجها أو نستجلبها بالاحتفال هو الحب. فهذا الحب يدفعنا إلى ماذا؟ إلى السماع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته والتعلق به صلى الله عليه وسلم في كل أعمالنا، في سلوكاتنا مع أزواجنا مع زوجاتنا مع أصحابنا مع إخواننا مع الكبار مع الرجال الكبار مع النساء. كل شيء نعمله
بحسب ما قال أو ما أخبر به مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشيء الذي يطلب منا في هذه المرحلة. Jadi memang lagi dan lagi cinta. Karena cintalah kepada Rasulullah, kita hadir di majlis maulid. Karena cinta kepada Rasulullah, kita hidup dan kehidupan kita kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, adik, anak, suami dan istri kita. Muamalah kita itu mengikut muamalahnya Rasulullah SAW. Itu pun karena cinta kepada Rasulullah SAW, akhirnya kita mengaplikasikan cinta itu kepada orang-orang di sekitar kita. فالذي يحب الله عليه أن يقتدي برسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتباع رسول الله والاقتداء برسول الله والالتزام بسنة رسول الله علامة على أنك تحب الله، وهذا من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Cinta kepada Allah kaitannya cinta kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian memang betul cinta kepada Allah, ikuti jalanku, kata Nabi. Karena dengan mencintaiku lah akan sampai kepada cinta kepada Allah. Juga ada ayat yang tadi disebutkan oleh beliau. فلا وربك آية. Maka pasti fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني التسليم الكامل لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka tidak sempurna iman kalian kalau kalian belum menyerahkan segalanya kepada Rasulullah SAW. Apapun itu. Ya. Jadi masalah hakimuka di situ masalah bagaimana memilih dan memutuskan. Tidak ada kata yang bisa memutuskan, kita tidak ada wewenang untuk memutuskan sesuatu, melainkan apa yang diputuskan oleh Rasulullah lewat hadis beliau, lewat Al-Quran yang beliau bawa. Dengan itulah iman kita menjadi sempurna, taslim, penyerahan mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia cinta. فالمسلم والمسلمة الذي يحب رسول الله لا يعصيه أبدا بل يطيعه. Kaum muslimin muslimat kalau ngaku cinta kepada Rasul pasti tidak akan durhaka kepada Rasul, tak akan durhaka terhadap perintah Rasul. وإذا أردنا أن لا نعصيه علينا أن نطلع على سنته ونحفظ سنته ونعمل بها في حياتنا الخاصة وحياتنا العامة، وأن نحافظ على قدر استطاعتنا وجهدنا حتى نكون مسلمين محمديين. Kata beliau, kalau memang tak bermaksiat kepada tidak bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak melakukan maksiat, maka kita harus mencari sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Menjauhi maksiat tapi tidak tahu sunnah Rasulullah itu sangat salah. Mengetahui sunnah Rasulullah dengan menjauhi maksiat dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Yang itu yang akan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. فأنا أرجو وأتمنى في هذه الزيارة إن شاء الله، وإذا تكرر الأمر وزرتكم في مرة قادمة بفضل الله تعالى، أتمنى أن تكون عندكم في هذا المكان الجميل، المكان المبارك، في هذه القرية الرائعة الهادئة الجميلة، أن تكون عندكم مجالس للاستماع لحديث رسول الله ولمدارسة سيرة رسول الله، خصوصا الأطفال سيرة رسول الله شيء مهم إليهم، عليهم أن يحفظوها كما يحفظوا القرآن. سيرة شيء مهم جدا، وأؤكد على الأمهات وأؤكد على الآباء أن يدفعوا أبناءهم ويشجعوا أبناءهم على الإقبال على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتدارسوها ويحفظوها. فالطفل لا يكون نجيبا نابغا حتى يكون محيطا بسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau berharap bisa kesini lagi, insyaAllah kita doakan ya, ada waktu lagi untuk kesini nantinya.
Dan beliau harapkan kepada kita, khususnya para pendidik ini dan orang-orang tua muslim, untuk memberikan wadah bagaimana anak-anak kita ini bisa mencintai Rasulullah SAW. Yaitu dengan mempelajari hadis. Ya. Dengan membaca hadis itulah kita tahu, oh begini sosok Nabi itu. Oh ini yang dilakukannya. Oh ini yang diperjuangkannya. Oh begini pengorbanannya. Jadi beliau mau nanti ada majelis-majelis hadis sejak dini kepada anak-anak kita. Dan nanti seterusnya akan berkembang majelis hadis itu. Dan insyaAllah beliau akan kesini lagi dan kita doakan amin ya rabbal alamin. وكذلك أن تكون المبادرة منكم هنا في هذا المكان وإن شاء الله تخرج لكل أنحاء القرية أن تعقدوا مجلسا حديثيا ينضم إلى المجلس السابق سردنا البخاري عندكم في رمضان. هنا كذلك تسردون جزءا إما الشمائل المحمدية في هذه الأيام المباركة إلى حين الولادة، هذا شمائل تمييز مدح رسول الله، تسردون جزء الأدب المفرد للإمام البخاري. وهذا الشيخ صوفي أمامكم ما شاء الله له أسانيد وله كل شيء عنده الآن مؤهل لأن يكون لهذه المهمة تحيون بها حديث رسول الله. يصير هذا المعهد إن شاء الله وبعون الله منارا علميا متكاملا، نوره إن شاء الله يصلني إلى المغرب، من المغرب أتتبع أخباركم إن شاء الله. Beliau sangat berharap bisa dihidupkan majelis hadis. Dan sekali lagi majelis hadis, terutama di bulan Maulid ini. Jadi apapun tentang Rasul kita buat di bulan Maulid ini. Apapun tentang Rasul. Jadi kata beliau ada berbagai macam kitab-kitab yang menceritakan tentang sosok Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nama kitabnya Syamahil Muhammadiyah. Coba cari nanti ibu-ibu. Syamahil Muhammadiyah. Ada terjemahnya. Ya. Jadi dengan itulah, dengan kitab itu kita tahu sosok Rasulullah SAW. Dan kata beliau, dengan Al-Fakir nanti dengan saya akan dibuat majlis di sini, majlis hadis yang mana nanti nur kesan baik daripada majlis itu akan sampai ke Maroko dan beliau akan mendengar kabar-kabar baik tentang kita di sini, tentang kecintaan kita, tentang kegiatan kita, tentang hadis-hadis yang telah kita hidupkan di kampung kita ini. وهذه من بركات شهر ربيع الأول، من بركات شهر ربيع الأول في هذه السنة ابتدأناه بصحيح البخاري، وأنا هنا في هذه المدينة أتحدث عن سيرة رسول الله وعن حب رسول الله وعن إحياء مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه من ثمرات الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة شيء جميل ومفرح، وأتمنى أن يتحقق على أرض الواقع بوجودكم سيد إن شاء الله. Ini berkat bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, kata beliau. Dengan bulan Rabiul Awal ini kita kumpul. Dengan bulan Rabiul Awal ini kita ada di sini, melaksanakan berbagai macam kegiatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau نعم. بهذا المولد كيف بأي نقطة؟ عن بركات المولد، الاحتفال بمولد ومدارسة السيرة والحديث، يعني من ثمرات الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi tadi beliau sebutkan sebelum ini telah membaca kitab hadis juga di Riau, di tempat ustaz-ustaz kita ini. Ya, dan sangat Masya Allah beliau sangat gembira. Dan tadi ada satu poin saya lupa, mohon maaf sekali, kurang bisa fokus. Beliau mengarahkan anak-anak kita ini untuk selalu membaca sirah Nabawiyah. Sirah Nurul Yantin, ada kitab Ar-Rahib Maktum, dan kitab sirah lah, yang bagaimana Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah wafat. Itu kita harus tanamkan kepada anak kita. Jangankan kepada anak kita, kepada diri kita pun begitu. Gitu. فأراد الله تعالى حكمة إلهية، أراد الله تعالى أن يكون شهر ربيع الأول ليس هو رمضان، ليس هو ذو الحجة، ليس هو مثلا شهر رجب، وإنما هو شهر منفرد بنوعه، هو سيد الشهور. فلولا ربيع الأول لما كان رمضان، ولولا ربيع الأول لما كان ذو الحجة والحج، ولما كان عاشوراء. فأراد الله تعالى أن ينفرد شهر ربيع الأول وحده بكل هذه الخير، وخصوصا في ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبثق منه هذه المسائل. المسلمون تقع لهم نكسات وانتكاسات وبعد عن الدين مثلا بسبب الله والغفلة وكذا، لكن عندما يأتي مولد رسول الله فإنه يجلبنا ويجذبنا إليه صلى الله عليه وسلم، فتتحرك هممنا وتتحرك عزائمنا. لماذا؟ للقيام بما يحفظ كرامة هذا الدين
وعلو هذا الدين ويحفظ لنا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Memang nampaknya sudah takdir Allah. Allah memilih bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Rasulullah, bukan di bulan Ramadan, bukan bulan Zulhijjah dan bulan-bulan utama lainnya. Bahkan kata beliau, bulan Rabiul Awal ini adalah penghulu segala bulan, mengalahkan bulan-bulan Ramadan, mengalahkan bulan Zulhijjah, mengalahkan bulan Syawal. Kenapa? Kalau bukan karena Rabiul Awal, tentu tidak ada keutamaan Ramadan, tidak ada keutamaan Zulhijjah, tidak ada keutamaan Sya'ban dan Rajab dan seterusnya. Jadi karena bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Rasulullah, disitulah kelebihannya. Disitulah kelebihannya. Oleh karena itu, dengan adanya bulan Rabiul Awal ini, sekarang Ibu, Pak, masyarakat kita ini jauh dari tuntunan, jauh dari agama, banyak segala macam fasad di luar sana, anak-anak mudanya. Dengan adanya Rabiul Awal ini, kita merefresh, kita mentajdid, kita mengulang kembali. Kumpul di majlis maulid, ada nasihat, ada tazkirah, ada ceramah, mengulang, mengingat, mau flashback bagaimana pengorbanan Rasulullah, cinta Rasulullah kepada kita dan seterusnya. Inilah keistimewaan daripada bulan maulid ini. فتخيلوا لو كان رسول الله ولد في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، فهل يحتفل الناس بليلة القدر أو بمولد رسول الله؟ Coba kita hayalkan, seandainya Nabi lahir bulan Ramadan. Nabi lahir bulan Ramadan. Sementara bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ini orang-orang akan milih yang mana nih? Nunggu Lailatul Qadar atau merayakan maulid di bulan Ramadan tersebut? فالله تعالى أحب أن يكون حبيبه صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في لحظة ولادته أي موسم من المواسم. Allah ingin bahwa Rasulullah lahir bukan di bulan-bulan yang memiliki keistimewaan. Allah ingin Rasulullah itu istimewa dengan bulannya sendiri, bukan di bulan-bulan yang telah memiliki keistimewaan tadi. فهنيئا لكم بهذا الشهر، شهر فرح برسول الله، شهر الرجوع والعودة، يعني سنة كلها ونحن غافلون. ففي شهر ربيع الأول نعود إلى رسول الله، نؤوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفرح بولادته وننكب على دراسة سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. أبارك لكم هذا الشهر المبارك، جعله الله تعالى شهر خير وبركة وسرور وفرح عليكم وعلى أبنائكم وعلى إخوانكم وعلى كل شعب إندونيسيا وعلى المسلمين قاطبة، وجعل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحقنا وتلحق آباءنا وأمهاتنا وكل المسلمين غدا يوم القيامة. Amin. وكل عام وأنتم بألف خير. Beliau mengucapkan selamatlah kita di bulan ini. Ya, beruntung kita selamat telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di bulan ini Bu, kita kembali kepada Rasul. 11 bulan yang lalu mungkin lupa dengan Rasul, mungkin lalai, mungkin lengah. Bulan ini kita buka lagi buku di rumah kita tuh, buku sirah Nabi, sejarah Nabi, pengorbanan Nabi, sahabat-sahabat Nabi, segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah kita buka di bulan ini. Mudah-mudahan kata beliau dengan asbab itu turun rahmat Allah, cinta Allah kepada kita, dan beliau sekali lagi mengucapkan barakallah, ya, moga Allah memberkahi kita di bulan ini dan selamat kita telah sampai di bulan kasih sayang, bulan cinta, bulan maulid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نسيت شيئا كنت سأبدأ به في الأول ولكن أنساني الشيطان أن أذكره. كنت سأحمد الله تعالى على سلامة الأخ الدكتور صوفي إلى موطنه، عودته سالما إلى والدته ووالده وشقيقيه وأحبابه وجيرانه، فقد طالت غيبته عنكم مدة طويلة، لكنه ولله الحمد عاد سالما غانما، حاز قدرا من العلم على قدر ما فتح الله تعالى به، حاز شهادات إدارية تعليمية، هنيئا له وأبارك له، وإن شاء الله تعالى أرجو له التوفيق في مهمته في هذا المكان، لأن الرسالة العلمية ثقيلة إن شاء الله، ستكون ثقيلة عليه، لكن عليه أن ينوء بحملها وأن يتقبلها لكي يبلغ رسالة الأجداد وتستمر المسيرة العلمية هكذا في هذا المكان دار السلام، في هذه الزاوية المباركة، في هذا المعهد المبارك، حتى تكون رسالة علمية إن شاء الله
عالية يصلني خبرها في كل بقاع الأرض إن شاء الله، وأنا في المغرب أتتبع الخبر إن شاء الله. ترجمها هكذا. Jadi ada sesuatu di awal tadi saya sendiri ucapkan selamat. Fursa Sufi, alhamdulillah selamat berjumpa dengan kedua orang tua, ayah bunda, jumpa dengan saudara, jumpa dengan semua kekasih. Semuanya dia sering tika. Lama betul dari jumpa dengan dia. Alhamdulillah balik dengan selamat, tapi tak sedar balik. Balik beliau dengan ilmu. Balik beliau bahkan dengan dolar yang sangat persisnya dalam keilmuan. Alhamdulillah sudah betul secara betul suri. Dia secara ilmiah pendidikannya selesai, tapi kita berharap impian kita akan melanjut di sini. Dia akan kembangkan ilmu, hidupkan ilmu di sini. Dan tidak sekedar di Papua Salam, tak sekedar di Zawiyah pesantren kita ini, tapi akan berkembang, akan terdengar nama beliau di mana-mana. Dan kami akan ikuti kabar beliau, berita beliau dari Walaupun. Jadi kita akan bahagia dengan semua kuat ilmiah yang telah selama ini beliau cari di Walaupun. Mungkin lama di warna dari balik beliau, tapi insyaAllah wafnya ada buah yang sangat pada kebaikan dan keberkahan untuk beliau dan untuk kita bersama insyaAllah. Amin. أقدم تهنئتي لوالديه بعودته ورجوعه سالما وبنجاحه وتوفيقه. Dan saya juga ucapkan tahniah kepada ayah, pada bunda. Beliau sudah berjumpa, selamat, senang sampai ke sini, termasuk berhasil dalam menuntut ilmu. Saya tahniah kepada ayah anda, Ibunda Ustaz Sufi, dan berjumpa dengan kita di tempat yang bahagia ini. السلام عليكم ورحمة الله.